سرخط خبرها مبادله اسیران جنگی بین روسیه و اوکراین. پرزیدنت ترکمنستان ماه اپریل به تاجیکستان میآید. دادگاه در خراسان معاون مدیر یک مکتب را جریمه بست. سلام بیننده های عزیز، نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز جمعه 10 مارت است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت در قلمرو کشور خطر زیادی فرآمدنی ترمو سنگریزه و یخ و سیل باقی میماند و از شهروندان خواست است از احتیاط کار بگیرند. این نهاد روز 9 مارت با نشر یک هشدار رسمی گفت در چنین روزها از رفتن به شکار، ماهیداری و هیزمچینی خودداری نمایند. بخصوص به کودکان توجه ظاهر نمایند، آنها را به نظارت نگذارند. کمیته از رانندگان خواسته است پیش از سفر با راههای کوهی اول درباره وضع راهها معلومات به دست دارند. هنگام حرکت در راههای کوهی جدا قاعده‌های بی‌خطری و امنیتی را رعایت کنند. حکومت‌های روسیه و اوکراین گفتند که مبادله دیگری اسیران جنگی را انجام دادند. ضمن این تبادل روسیه به اوکراین 130 سرباز و اوکراین به روسیه 90 اسیر جنگی را بازپس دادند. در این باره اندری یرماک رئیس دستگاه ریاست جمهوری اوکراین و وزارت دفاع روسیه خبر دادند. اندری یرماک گفت از بین اسیران اوکراینی 4 زن هستند. با قبل او بسیاری از اسیران زخمیانی هستند که هنگام مدافعه شهر ماریوپول به دست سربازان روسیه اسیر افتادند. پیش از این روسیه و اوکراین در نیمه ماه فوریه اسیران جنگی خود را تبادل کرده 101 نفری از نظامیان اسیر گرفتهشان را برگرداندند. رئیس جمهوری ترکمنستان ماه آینده به تاجیکستان سفر میکند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اطلاع داد که سفر دولتی سردار بردیمحمدوف در نیمه اول ماه اپریل پیش بینی شده است. این اولین سفری سردار بردیمحمدوف به تاجیکستان در مقام پرزیدنت ترکمنستان خواهد بود. با اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، سیراج‌الدین مهریدین وزیر کارهای خارجه روز 8 مارت در دوشنبه با همتای ترکمنش رشید میردوف دایر به آمادگی‌های این سفر صحبت کردند. منبع می‌افزاید جانب‌ها مسائل‌های مهم مناسبت‌های دو کشور در بخش‌های سیاسی، اقتصاد و گومانیتاری را بررسی نمودند. سفری سردار بردیمحمدوف به تاجیکستان در حالی صورت می‌گیرد که رابطه‌های دو کشور در سال‌های اخیر شیب و فراس‌های داشته است. در سال 2019 ترکمنستان به حرکت ماشین‌های بورکش تاجیکستان از قلمروش مانع ایجاد کرد. در سال‌های بعدی این مشکل حل شد و مناسبت‌های دو کشور رو به گرمی آورد. با وجود جنگ روسیه در اوکراین و خطری به نبردها سفربر کردن، تلاش تاجیکستانی‌ها برای دریافت شهروندی روسیه کم نمی‌شود. چه عامل‌ها تاجیکستانی‌ها را مجبور می‌کند حتی در چنین شرایط در تلاش به دست آوردن شهروندی روسیه باشند؟ نگارای فضل‌الدین با این و دیگر سوال‌ها از ساکنان پاسخ پرسید. فکر شما چرا بعضی از شهروندان تاجیکستان با وجود آنکه حالا در روسیه جنگ است هنوز می‌خواهند به روسیه بروند و شهروندی این کشور را به دست بیارند؟ شما چی فکر دارید؟ فکر وای درسته. برای آنکه خطا میکنه. رئیس جمهور گفته بود که کسی که از همین آدمای من اگر حساب روسیه به طرفای دیگر جنگ کنی بروند باید اومده در حبسشون میگیرن. برای همین اینا درسته فکری باید. ممکن شرایطشون کمتر باشه، نورسایی شرایط باشه، مجبور میسازه که بروند. اگر نه یکون چیز دیگر عامل دیگر نیست. بغیر همین عامل دیگر عامل نیست. ممکن نورسایی کم بیزاد، ممکن قرضی داره. بچه‌ام در روسیه. شما نگران نمیشوید که حالا در اونجا؟ البته میشویم. البته چون که حاضرش با خطی اوکراین جنگ رفته است کنیش نمو خواطر میشم که چه خیلی وعده اینجا. بچه‌تون چند ساله است؟ بچه‌م کلون است 32 ساله. شهروندی روسیه دارن از خانواده؟ دارن. اویلم دارد، پسرم دارد. شما نمیترسید که شهروندی روسیه یک روز درد سر میشود؟ نمیدونم. مثلا این جنگ شو شما را همین چیزها نگران نمیکنند؟ ندارن شهروندی هم تاجیکستان رو خیر. از خانواده شما یگان که شهروندی روسیه رو دارد؟ نه ندارن. در خارجه هستن نه که ندارن. دو برادر هستن. یکتش در گرمانیا، در آلمانیا، تا دیگه‌اش در لاتویا. از سبب قینی زندگی خیلی مهاجر میشوم. دیگه چی؟ مقصد کار کم یافت در تاجیکستان. دیگر چی؟
ба фикри шумо шаҳрвандии Русия чӣ хатару паёмадҳо дорад? айни ҳол фикр мекунам ки агар шаҳрванди Русия хостан фақат як сабаб қати додастанд барои ҷанг дар Украина ки як хатои бузург аст. тавсияи ман барои ҳар пири ҷавон, ҳар фарди тоҷик ҳамин ки набояд бираванд, набояд ҷон азизтар аз ҳамаи чӣ места. ватани мо тинҷу ором, ватани мо агар ҳар кас бихоҳад меҳнат кунад дар ин ватан ҳам метавонад меҳнат кунад, метавонад зиндагиша пеш бибарад. ҳавое ки баъзеш танбалиро пеша гирифтиана ҳарчи боҳна мекунанд, хуб як чизи ҷавонмардӣ нест. хонаводаи шумо ягон кас шаҳрвандии Русияро доранд? шавар таваккал бар худои ман. додгоҳи ноҳияи Хуросон Саидали Давлатов муовини мудири мактаби миёнаи рақами 35 дар ноҳияи Вахшро бо ҷурми ғайриқонунӣ ба як духтари синфи 9 додани номаи камол ё аттестати хатми синфи 9 ва тасарруфи маҳсулоти хӯрокворие ки аз ҷониби як барномаи Созмони милал барои хонандагони мактаб ҷудо шуда буд ба андозаи 25600 сомонӣ ба фоидаи давлат ҷарима баст. худи Давлатов барои шарҳи қазия дастрас нест, вале маркази матбуоти Додситони кулли Тоҷикистон дар шарҳи ин парванда гуфт Саидали Давлатов тобистони соли 2022 дар вазифаи муовини директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 ноҳияи Вахш кор карда ғайриқонунӣ ва бо роҳи сохтакорӣ баҳои аз худ накардаи хонандаро қалбакӣ гузошта ба ӯ номаи камол ё аттестати синфи 9 навишта додааст. ба иттилои манбаъ ӯ ҳамчунин молу маҳсулоти хӯрокаро ба маблағи бештар аз 26000 сомонӣ аз они худ карда ба манфиати шахсияш сарф намудааст. тибқи лоиҳа ёриҳои барномаи озуқавории Созмони милал бояд барои таъмини хӯроки гарм барои хонандагони мактабҳои Тоҷикистон харҷ мешуд. баъд аз 2 рӯзи тазоҳуроти хушунатомез дар Тбилиси, намояндагони ду ҳизб дар парлумони Гурҷистон тарҳи қонуни баҳсбарангезеро дар бораи агенти хориҷӣ бозпас гирифтанд. муаллифони тарҳи қонун аз ҳизби ҳокими Рӯёи Гурҷӣ ва ҷиноҳи нерӯи мардум гуфтанд ин тарҳро дар парлумон ба баррасӣ намегузоранд. рӯзҳои 7 ва 8 март ҳазорон нафар дар Тифлис, пойтахти Гурҷистон, бар зидди ин қонун эътироз карданд. беш аз 60 нафар эътирозгар боздошт шуд ва мақомот гуфтанд зиёда аз 50 корманди пулис дар беназмиҳо маҷрӯҳ шуданд. вакилоне ки тарҳи қонунро пас гирифтанд дар баёнияе гуфтанд қонуне ки дар ҷомеа ихтилоф бармеангезад лозим нест. тазоҳургарон тарҳи қонунро як нав пиёда кардани сиёсати Русия дар Гурҷистон номиданд. бахши як рӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 10 мартро фаро мегирад. 10 марти соли 1931 дар харитаи Тоҷикистони шӯравӣ ноҳияҳои Ғарму Ҷиргатол ифода ёфтанд. исми Ғарм соли 2001 ба Рашт тағйир ёфт ва ин калонтарин ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ буда дар 185 километри шарқи Душанбе дар соҳилҳои Сурхоб ҷойгир аст. Ҷиргатол соли 2016 исми Лахшро гирифт. он ҳам дар 280 километри шарқи Душанбе дар марз бо Қирғизистон ҷойгир аст ва беш аз 55 000 аҳолиаш аз тоҷикону қирғизтаборҳо иборат мебошад. аксар сокинон аз роҳи кишоварзиву чорводорӣ зиндагӣ мекунанд. 10 марти соли 2012 дар ҷаласаи бахшида ба 100-солагии матбуоти тоҷик президент Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод кард ки моддаҳои туҳмат ва таҳқир аз кодекси ҷиноии Тоҷикистон берун карда шаванд. ин замоне буд ки додгоҳҳои Тоҷикистон аз шикоятҳои мақомоти ҷудогона аз журналистон ва нашрияҳои мунаққиди корашон зиёд мешуд. моҳи июл тарҳи кодекси холӣ аз моддаву туҳмату таҳқир тасвиб шуд. дар ҳоле ки ин иқдом аз ҷониби созмонҳои журналистӣ истиқбол шуд, мунаққидон аз боқӣ мондани муҷозот барои туҳмату таҳқири президент интиқод карданд. 10 марти соли 1941 зодрӯзи профессор ва узви Академияи илмҳои Тоҷикистон Подабон Зоиров аст ки барои рушди илми дерматология дар Тоҷикистон саҳми зиёд гузоштааст. таҳқиқоти ӯ соҳаҳои зиёди бемориҳои пӯстро дар бар мегирад ва яке аз корҳои илмияш ба омӯзиши витилиго ё сафедшавии пӯст бахшида шудааст. даҳҳо шогирдонаш дар муассисаҳои пешрафтаи тиббӣ кори ӯро идома медиҳанд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро ба мо нависед. то суҳбати баъдӣ дар ҳамин барнома. худо нигаҳдор.